Yang kira-kira bakal lu jaga siapa? Semua kayaknya. Gue sih main capek cocoknya sama Steven Branch sih kayaknya sih. Oh seru. Iya. Kalau dipanggil dateng dong. Kalau enggak gue ya pensiun aja kan. Jadi masih berniat membela timnas ya. Gue kalau dipanggil siap. Siap aja. What's up school fans and welcome back to the vlog. Dan sekarang ini gue sedang berada di IBL All-Star Press Conference. Bagi yang belum tahu, IBL All-Star akan diadakan tanggal 3 Mei nanti di Britama Arena. Ini banyak banget acaranya. Pastikan kalian datang dan juga seru-seruan di sana. Ada senam contest, 3-point contest, ada tim merah melawan tim putih, ada celebrity game, ada IBL Legend game, dan juga of course the main event, tim Indonesia dan juga Heritage melawan tim Foreign. So it's gonna be so much fun. So hari ini kita juga akan lihat nih pemain-pemain yang akan datang. Kayak ada 4 pemain yang akan datang hari ini. Kita nanti akan interview mereka juga, dan juga pastinya ada sedikit breakdown acara juga dari CEO IBL itu Pak Junas Miradiarsya. So itu sih sedikit opening dari gue. Kalian nanti bisa lihat juga interview behind the scenes. And yeah, once again thank you so much guys for always supporting the vlog. Pastikan kalian like, pasti kalian komen, dan juga pastikan nonton secara full ya guys ya. And once again thank you so much guys for watching and enjoy the vlog. Mau kita sajikan di sini, ini sebuah showcase. Ya, untuk pertama kali, saya nggak tahu, koreksi juga kalau salah, belum ada liga yang mempertandingkan All-Star Game antara pemain lokal dengan pemain asingnya. Ya, kalau kita dengar di negara lain mungkin sempat menjadi wacana. Kemudian di negara Asia Tenggara meskipun bukan di pertandingan All-Star, pernah juga kalau misalnya 2012 atau 2013 waktu itu NBA di Pakung, ada All-Star negara dari Filipina, All-Star dari NBA. Nah, kita kenapa nggak melakukan sesuatu? Ya, artinya kan berkompetisi dengan mencoba berkompetisi lebih tinggi, berkompetisi untuk menjadi yang lebih terbaik, dan ini sebuah showcase untuk menunjukkan kita itu siapa. Dan Indonesia itu menurut saya punya kapasitas yang sangat luar biasa. Jadi itulah dasar dari kenapa kita punya konsep di Indonesia melawan foreign tahun ini. Renang ya? Oke. Jok pendek banget loh. Kurang ajar. Coba lu kalau nggak ada. I wanna see you talk. You want to talk. Sahabat lama ya. Iya. Udah sahabat banget. Udah sahabat sekarang ya, kalau dulu mah. Oke. We're gonna ask to Uncle Lester. Oke. Uncle, how excited are you for IBL GoPay All-Star 2025? As excited when me and you were about to fight. Jangan gitu dong. Belum udah di. I'm super excited, man. This is a new year. The IBL is just getting better and better every single year, and it's just amazing, man. The competition of the IBL right now is just at the top right now, and the years to come is just gonna be super, super amazing. So I'm just super excited. So we have people like Jonas, the sponsors, you know, players that are here now, and the media coverage of the whole league now is just 10 times more enormous. You know, so it's just super, super excited, and more people are coming out. You know, we're gonna continue to entertain all the guys that are here. You know, and we're gonna continue to do this together. Oke, penyelenggaraan IBL dari tahun ke tahun, foreign players-nya makin lama makin bagus lagi, makin dahsyat lagi. Ya, jadi ini adalah gimana ngelihatnya nih persaingan di All IBL kali ini, All Stars. Seneng banget kan ini kesempatan buat kita bisa melawan pemain-pemain foreign terbaik, the best ya saat ini gitu ya. Terus kan banyak yang nggak bisa sampean kalau misalnya kita main di tim sendiri gitu. Misalnya match up-nya harusnya jaga yang asing ketemu asing lagi gitu. Kalau sekarang kan gua punya kesempatan untuk menjaga siapa di lawan gitu. Jadi akan menarik lah, akan jadi sangat menarik banget ya persaingannya ya. Tapi ini adalah secara susunan kita juga memakai teman-teman dari yang heritage dan juga naturalisasi. Gimana menurutmu? Yang mereka juga udah Indonesia. Betul? Yes. Juga is Indonesian, right? Indonesia sudah confirm lah Indonesia. Senang lah ada mereka. Senang ya. Siapa ya? Yang kira-kira bakal lu jaga siapa? Semua kayaknya. Gue sih main capek cocoknya sama Steven Branch sih kayaknya. Oh seru. Iya benar. Steven ya ada. Help side, oke? Agak dia minta di backup ya. Iya, tolong ya. Iya. Tolong bantu ya
Nah ini kalau untuk kalian nih, Caleb, Jaren, Arki, dan Lester di IBL tahun ini gimana sih biar tetap dapat serunya tapi juga tetap dapat entertainmentnya gitu? Karena kalau kita lihat All Star yang bener-bener nggak dijaga kan agak kurang seru juga, bener nggak Jo? Nah kalau untuk pemain sendiri gimana gitu? Nah, terkait dengan adanya anggapan seperti ini. Kalau menurut gua sih, gua udah ikut All Star di tahun-tahun sebelumnya juga gitu. Iya. Menurut gua IBL All Star tuh konsisten, selalu seru gitu ya. Selalu. Jadi dari bubble Century terus ya Semarang, terus yang tahun lalu di Britama. Semoga di tahun ini juga sama gitu. Di 3 tahun sebelumnya itu selalu seru dan selalu ketat lah gamenya, karena ada gengsi tersendiri lah ya, mungkin antara sesama pemain, sesama impor gitu ya. Jadi ya itu sih yang coba akan kita pertahankan lah, ada gengsi itu, gengsi pengen menang itu, sehingga gamenya akan tetap seru, menarik dan menghibur untuk penonton semua. Oke. Yeah. What do you think, Jaren? Yeah, same Caleb said. I think it's always seru because you bring together all the big teams, all the star players in one gym. So it's always full. I'll be all star. So I think it'll be good. And to answer his question, I think it need to be hard to mix. Like it have to be entertainment, like many dunk, many tiga point, and fancy pass. But then at the end, yeah, it'll be serious and a little bit of defense too. So mix of both, so it can be entertaining. Iya. Sebagai pemain yang cinta basket juga, ya, we feel the same concern. We watch the NBA All Stars. Sometimes kita mikir kok nggak seseru kayak tahun dulu gitu. Tapi at the same time kita tahu kayak mereka pasti number one thing is safety buat pemainnya juga kan. Soalnya habis All Star kita masih ada musim yang harus dijalani. Tapi at the same time soalnya kita sebagai pemain di ABL terus lihat NBA begitu, kita pasti sekarang akan nge-push pemain-pemainnya buat kita let's take it a little more serious biar kita nggak dikata-katain begitu juga. Soalnya we want not just the All-Star game tapi Indonesia Basket Indonesia to improve in Jadi kita akan try to push biar the game is lebih seru, people understand we're having fun juga. Oke. Iya. What do you think, Uncle, about the competitiveness in IBL All-Star? Basically just piggybacking off the same things that these guys have said, and just creating our own identity also here in Indonesia, just continuing to up at the level of basketball, continue to have fun, continue to entertain, and what we need to do is we take it slow, we pace, and then on the third or the fourth quarter we up the intensity and show the crowd and show the fans and show the young people, the young kids, the children that are looking up to us and want to be inspired and stuff like that. So we have to show them how to really compete in the end, even on an all-star level. Ya, thank you. Ya, jadi Titipannya, mereka udah tahu mereka profesional, mereka best among the best, dan saya yakin mereka tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena setuju. Memang sudah di tempat yang seharusnya. Tapi yang pasti juga kita perlu memahami ini mid season, jadi cedera sangat dijaga, itu yang paling saya tekankan. Menghibur pemain, tapi kita juga perlu sadar bahwa mereka ini adalah aset jangka panjang. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi di sisi lain memang ini untuk penonton. Penonton ingin sekarang tuntutannya lebih kompetitif, tapi juga menghibur. Itulah juga kenapa kita membuat konsep ini supaya ada pride-nya membawa nama Indonesia. Kemudian sebagai sisi yang lain, pemain asingnya mereka juga pasti punya pride tersendiri gitu ya. Ini slam dunk kontes AJ Brahma, Marquis Davison dari Satya Wacana, Wikindo, Raja Wali Medan, dan Stephen Brands. ya itulah dia para peserta Slam Dunk Competition tahun ini. Oke, ya boleh kita. Pesertanya adalah Miguel Miranda, Pacific Cesar, Surabaya. Caleb Ramon, Dewa United Banten.
Adonis Enriquez dari Hang Tuah, Jakarta. Itu wah. Ngejagoin siapa? I picked Brahma Tusi, but I'm disappointed because I was hoping for Jared to be on. Iya. Jared nggak ikut. Jared kok nggak ikut sih? Makanya gue kecewa. Jared is so busy because he just released the book for Oh iya. his daughter ya. Jared's a lump. You're a lump now. What do you think, Uncle? Same. Wah, AJ Brahma. semuanya milik AJ Brahma loh. Wah, Oke. ini Kalau menarik. lu siapa Ki? For me, Agus Stephen Branch. AJ Brahma. Ini Ya, oke. Nggak usah Biar dulu. sama aja. Wait. Tunggu. Apa? Apa? No, nggak ada. No. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Terima kasih. rekan-rekan semua. Uncle Lester, thank you so much. Arki Wisnu, Jared Kram, and Kaleb Ramot Gemilang, thank you so much. Kalau menurut gua sih mewakili yang lokal pasti ya, yang lokal pasti lebih semangat lah, pasti kan pengen bisa buktiin gitu ya, terutama ke pemain-pemain asing, ke netizen, ke penonton gitu ya, dengan omongan-omongan kebantu sama pemain asing kalau di liga gitu-gitu. Ya pasti kami pengen ngebuktiin lah kalau kami juga mampu menunjukkan skill kami dan bisa melawan mereka gitu. Terus kenapa IBL ini akan lebih seru karena kalau dari season lalu paling maksimal ada 4 pemain asing. Jadi ada 2 di tim merah, ada 2 di tim putih. Sekarang ada 12 di tim foreign, terus ada heritage juga. Jadi yang pasti lebih akan lebih menghibur lah. Bisa ngelawan lah. Kita juga main basket kan nggak pengen cuma jadi pelengkap doang gitu ya. Pasti kita juga pengen buktiin kalau kita juga mampu bersaing dengan siapapun itu gitu. Pemain asing, pemain lokal gitu. Jadi ya kita akan buktiin. Pokoknya seru lah ya game nanti ya. Jadi jangan lupa datang ke lupa. Lab, 3 point contest Lab. Ini ada pressure nggak? Ini kan soal tahun lalu yang juara Jordan nih. Iya. Pastilah. Untungnya nih nggak ada Jordan Adams. Kalau ada Jordan Adams lagi, gue bisa hampir berani jamin dia lagi yang juara. Untungnya, jadi kalau tahun ini semua partisipannya bagus-bagus, cuma ada peluang lah. Kalau ada Jordan Adams, gue nggak ada peluang. Masa sih? Iya. Jamin Kaleb yang juara kalau saya Kalau yang ada yang bisa jamin. Nggak ada yang Kalau ada bisa gue sih lain ceritanya laptop. Kalau kayak gitu, kalau 3 point kayak gitu ada latihannya nggak sih biasanya? Enggak sih, gue juga nggak pernah, ini pertama kali gue ikut 3 point contest, pertama kali, jadi aneh juga sih, harusnya gue dari sisi PD-nya gue, jadi gue pertama kali dan gue juga nggak tahu formatnya seperti apa, jadi gue sebelumnya cuma jadi penonton doang, nggak merhatiin gitu, berapa bola totalnya, ada bola berapa menit waktunya, jadi gue nggak merhatiin. Paling gue nanya-nanya aja ke si Jordan gitu, jadi berapa bola sih total, terus berapa waktunya gitu. Udah bayang belum sih nembak sendiri gitu ditontonin satu stadion? Nggak tahu, nggak pernah kebayang sih rasanya sih. Nggak pernah kebayang, saya pasti pressure banget sih. Karena ini pertama kali juga buat gue. Yang lainnya kayaknya nggak tahu ya pemain asing yang lain, tapi kayaknya Difta pernah, kayaknya dulu. Terus Abraham juga season lalu kan ini juga, terus di home court dia juga gitu, jadi seru lah. Tapi kan nih game nanti kayaknya yang big paling besar kayak Leicester ya. Udah siap bantu rebound nanti lawan. Nggak, biarin aja dia. Biarin dia aja. Siap? Hey guys, aku Lester Prosper. Don't forget to watch IBL on Nusantara TV. One more? Satu lagi? Hey guys, aku Lester Prosper. Don't forget to watch IBL on Nusantara TV. Thank you. Yeah, sama-sama. Okay. Thank you. Uncle Les, first of all, do you have a special outfit that you prepare for the All-Star game? Man, my whole swag, that's what you just asked me, but my swag's gonna be dripped up. It's gonna be a little dripped up. Coming. Nice, sir. All right, see you guys. It's gonna be nice and dripped up, so I'm cool. So, what do you think about the new format of the foreign against the Indonesian? I love it. It's like I was just telling him, it's like about McDonald's All-American versus Indonesia All-American. You know what I'm saying? So it's gonna be fire. You're gonna be the biggest guy on the court for your team. That's cool. But it's good competition, man. It's good.
You know? Anybody you looking forward to play alongside with? I'll play alongside with all the guys. You know, play against Raheem Christmas, you know, Will Artino, you know, just all those guys, man. So it's pretty cool. It's good to see them on a team where they don't have to do a lot. So that's why it's going to be a tough game, but it's going to be actually pretty cool too, you know? You better check out Lester's Instagram right now because you've been doing a lot of content now. For sure, for sure. You know, my content been hitting about 3-4 million a month, you know, and I'm just very, very grateful that people are tapping in and it's fun and it's not hard for me to do because I actually love doing what I do. Like I have fun doing it. We should do some content, man. Let's do some fun stuff. You know, I got some stuff I gotta send you. It's gonna be crazy, but it's good. It's good for the culture. I just got one request. One block on Solano. For sure. I got it. For sure, it's coming. It's coming. Gotta get it. Thanks, Les. You're welcome. Nah, emang fans berat nih, fans beratnya Uncle Prosper nih, Naufal. We gotta give one of these. Hold on. You ready? We gotta give one of these. Yes, sir. He is very random. Sama-sama. Hati-hati ya. Makasih kembali ya. Coba lihat tangannya. Oh, oke. Fans berat nih emang nih. He's kicking Lester ass. This is like Michael Jordan said. I took this person. No, I see. We'll see what happens. We'll see what happens. You know, I'm not scared of any competition. I think that we're gonna win. So that's all I gotta say. And I'm gonna get that block on you, Solano. Taponazo. That's what they say. That's how they say it in Dominican Republic. Bloqueo in español, but in Dominican Republic it's mucho diferente en español. So it's taponazo. Taponazo on Solano. Nombre cuatro. I'm gonna need Google Translate. El piloto. He knows what I'm talking about. Hey, that's my Spanish. My Spanish is alright. You feel me? You from Miami, bro? Wait till I get my Spanish similar to Indonesian. Yes, I'll be trying. Menangnya bakal jauh nggak? Jauh lah. Berapa kira? Ya pokoknya dibilangnya blow out sih. Blow out minimal berapa? Oh nggak boleh. You're not paying attention to the press conference kan? Kalau if it's a blowout then it's nggak seru. Ya siapa tahu kuarter 4 tiba-tiba kan. Nah, we gotta stick to the script. Yeah, you pay attention. You're writing the script and you're not even following it. Nggak jelas. Ya udah menang berapa? 10 aja lah. Jauh juga. 10 enggak lah, deket lah. Cukup. Buat All-Star cukup itu. Siapa yang harus kerja keras start di tim lo? Siapa yang harus kerja keras start di tim lo? Julian udah pasti main 40 menit. Who else is younger? Yesaya is playing 35 minutes. Agassi playing 35 minutes. Pokoknya orang PJ semua mainnya capek lah ya. Yeah, everybody. Schedule-nya udah berat, dibikin makin berat kan? I mean, don't tell everybody my secret strategy, right? Coach Yobo, you know what to do, right? Yeah. Gimana reuni lagi sama Coach Yobo? Seru sih, gue tahu. I heard from the grapevines, Yobel kangen sama gua. Jadi kayak this gonna be our reunion, you know. Dia sombong sama WA-WAan sama gua, tapi ya whenever we meet it's love. So it's gonna be fun, you know. I'm probably gonna joke around with him. Pas ngedraft itu ada strateginya nggak sih? Kalau ngedrive? Pas lo ngedraft your team. Was there any strategy? Yeah. You know, I played with most of the players there, so there's a familiarity, you know. I played to win, so I'm sure I chose a lot of winners on my team, you know, and then I have a good connection with Coach Yobel, so I know, I'm pretty sure he's looking at the teams like, oh, Arky, you did a good job picking the roster, so you're welcome. Lo mau main berapa menit ntar? Huh? How many minutes you want to play? Bebas, whatever Coach Yobel mau, ya gue main. He's lying, 20 minutes max. Ya itu maksudnya Karpi kan sekarang Indonesia punya nakoda baru kan ya, era barunya timnas Indonesia. Menurut Karpi seperti apa? I think, you know, after last year's hasil, pasti Indonesia mau bikin situasinya lebih baik. With them picking up si Coach Dave as their head coach, I think
maybe a new face is necessary buat semangatin sama motivasi anak-anak. Soalnya a lot of times is we bring in a head coach yang nggak ngerti pemainnya sama liganya di Indonesia. Jadi bringing Coach Dave in, kan he's been in the league for like 4 or 5 years. Dia udah familiar sama kekuatan sama kekurangan pemainnya. Jadi mungkin dia bisa lebih gampang ngelatih mereka and to connect with them better. So, you know, I think we can only be optimistic. You know, we can't be pessimistic just because, you know, we're familiar with him and what he's doing with you can't compare the team yang dia ngelatih di local league sama di timnas kan. Jadi so I'm excited to see what he does. Hopefully the best buat Indonesia timnas, and we'll see what happens in SEA Games. Tapi kalau melihat ininya, memungkinkan nggak Kak Arki, maksudnya kalau kita untuk bersaing di SEA Games nantinya kan, karena mengingat pemain lokal yang kita pakai. Of course, I'm never gonna go into a situation where I think we're gonna lose. That doesn't make sense. Tapi yeah, it's too soon juga. Kita belum tahu rosternya. They're going one step at a time, starting with the head coach and the coaching staff. Nah sekarang kita harus bisa lihat Coach Dave dia mau bikin timnya kayak gimana dulu, you know, dia harus pilih pemain lokalnya, naturalisasi and stuff like that. So kita nunggu step itu, terus kita bisa komentar lagi. Tanya, Arki, kalau dipanggil gimana? Hah? Kalau dipanggil dateng dong. Kalau enggak gue ya pensiun aja kan. Jadi masih berniat membela timnas ya? Gue kalau dipanggil siap aja. Panggil lah. Connection. Connection sama siapa? Amerika. Arki, ini ada pertanyaan ini titipan dari Mas Petruk. Katanya ngaruh nggak Mas sekarang di Dewa United ya kan? Mungkin franchise-nya nggak terlalu besar seperti SM gitu. Main di All Star ini ngaruh nggak? Apanya yang kurang besar? Voting. Yeah, yes and no, because literally I was just thinking about it just now. Past press conference, like the most votes a player got was only 5,000. How many million people are there in Indonesia? Jadi for me to only get like 1,500, yeah, mungkin it sucks. Tapi ya we're still trying to build. I'm not gonna blame it on the fans. I'm not gonna blame it on the league. I think we just all have to grow together biar tambah seru. More people get involved from the fans and the league and everything. So I think it helps. Tapi ya mau gimana lagi? Buat Arki yang penting juara. Tapi nggak ini merasa nggak main kasta tertingginya gitu di All Star, nggak ya? No, it's All Star is fun. Like I would love to be partisipasi di semua main eventnya. Tapi kalau if that's not what the fans want to see, if they don't see my value, ya nggak apa-apa juga. Soalnya like gue lebih penting juara berapa kali dibandingin main All Star berapa kali, you know. Nuluk PES ya, satu ya. Nuluk PES satu. Sekali aja. Alley-oop ke B-boy, lihat aja. Oke, siap, boleh. Kalau nggak jadi itu salah B-boy ya, bukan. Arki ini shooter. Please join my channel, guys.